Cheers. Evo te dobro. Aha. Kaj misliš, Febo? Dobro mi izgleda, a mislim da mu fali neki kurac. Pa ne znam. Da li ga spustiti ili kaj, ne znam, ali... Pa ne znam, ja sam i te stavio 15, ali... Kak mam? Prenevino izgleda. Pa evo te, s obzirom to kaj imamo u planu s njim. Pa imaš ti one, neke Style 5 na to, ono? Ili kaj, one, te riksice? Te riksice imam neke, ja. Evo te, tu bi se možda moglo dalo kaj skombinirati, ja? 3 piece, no? Daj, zovi Oraca da vidimo kaj se tu da. Evo te to ideja, zove. Zovi. Halo. Halo frende. Ovak, ja i Febo smo ti se lepo tu sali i mi smo se zmislili da imamo nekakve te riksice gore na tavanu. Pa eto, zovemo tebe, šteli bi nekakav 3-piece felge nabacit. Samo malo. Idemo s početka. Znači, ti bi to rezal. Ja bi vam srce sa te riksice i složi bi 3-piece kak imaš ti. Dobro. Mislim, gledaj, pazi, to treba znači na tokarskom stroju zrezati, znači fino da se odreže, jer poslije toga treba tu i nadovarivati aluminija, treba znači izbalansirati i sve. Kužiš? A kaj, pri tokaru si? Da, kod tokara sam, da. Imam ja tu jednog tokara, vrhunskog dečka, bude on to odradio. Ok, dobro. Znači, minimalno 12 mm na kraju, mislim, bum ti pokazao. Ok. Ti to precizno lepo vreži van, dobro. Onda mu se dalje spominali. Dobro, no. Tako je. Tako. To je u biti, to sam što... Zemi si 4 cm van, da smo zice. 6 cm, dobro. Ok, frende. Kaj nemo 3 put rezali, pa bu još prekratko. Bumo ti se javili. Ok, dobro, da. Da, ok. No, ako te zapneš, zovi. No. Ajde. Bok. Bok. Ajde, čujemo se, bok. Kak je tokar sad, što ti vidio? Febo, kak je bilo, kaj je rekao? Tu je 4, tu je 6. Tu je 4, tu je 6. Dobro. Imaš meru 100% sigurno. Sumnjaš? Dobro, v redu. Ok. Si zem naučale? Nisam, daj ti štromu. Štroma da ti dam. Evo ti štroma, prijatelja. Evo ti štroma. U biti. Safety first. Ma ovo si ja zel, sigurno je sigurno. Zemi si ti to, svaki slučaj. Idemo malo dole na pot mi to, a? Vidiš ti uopće kaj prek toga? A? Dobro. Dobro, ajde, daj, to je to, ajde. Znači, rekli smo 4. Ja, ini milimetar, ne, 6, na 6, ini milimetar polek. Da ti držim. Ne brini. Ajde. Tak, znači, sad smo to odrezali. Tak to izgleda, onda ovog se odreže. Ma to je precizno 100%. Kak je rekao Orac, u 100 mora biti. To je to, Febo. Položi si kaj se tiče fleksa, pravi si majstor. Kakav tokar, stari moj. Kakav tokar, nek mjeriti. Tu koliko piše, 11? Znam da ti ne znaš na šumer, čekaj mu ja pogledao. Ali ti si tokar, ne? No. Imaš pravo, točno 11 mm. Evo ga. Ne, šalo na stranu. Evo ekipa,
šal na stranu. Ovo je tokarski odrađeno, mi smo ovo samo za jebancije napravili. Ovo je primjerak koji smo prvi put fuvali. Da. Dakle, radi se o tome da kod same obrade išli smo poravnavati samo čelo felge i jednostavno ružno izgleda jer se praktički otvori lice same felge i poprečni presjek ovih svih ljevanja se vidi i to onda... Sami prirodni odljev felge nije pravilni. Sad kad se to potokari, to se onda još bolje vidi. Koliko god se to poslije plastificira, to više se ne može sakriti. Išli smo raditi drugo. A ovo što je tak spaljeno, nemojte se čuti, to je odvaranje. Znači, iza sama TRX felga ima, malo se vide možda kakvi gepovi, ima džepove iza, one se moraju popuniti varom i nakon toga se tokari ovaj unutarnji dosjed za bačvu i opet se tokari ova strana gdje dolazi lip. A ovo su rupe koje smo probno bušili prema samome lipu. Finalni proizvod izgleda ovako. Eto da, ovo je finalni proizvod, ovako to izgleda. Nice and shiny. Dakle, srce je sad gotov proizvod. One su bile nakon toga, nakon ovog varenja još jednom speskarene i naravno plastificirane. I šta je bitno? Treba kupiti rup, to jest lip, da vam paše naravno offset i sve skupa. I ovdje se radi u lipu koja je 313 mm. A ne 330? Dakle, ne 330, ask me how I know. Radi se o tome da i to srce, to je bilo taj kritični dio, da se to srce prepaši točno na tih 300, na taj 313 dijametar i na tih 34 rupe od BBS-a. To je važno napomenuti, znači pattern je 34 rupe, baš original BBS-u. Tako. Kao i rup i barel. Kao i rup. Barel u ovom slučaju je isto odgovarajući i radi se o barelu 6 sola puta 17. Sa time dolazimo na prvu felgu 8,6 jota ispada mjera i šta ja znam, kaj smo mjerili? A tu negdje. Oko nule. Oko nule, uglavnom dosta mali, ne? Da. Da, eto, tako to izgleda sad i... Niš, idemo mi to zmontirati, ne puno tu prepovedati. Da, idemo gume zmontirati idemo gore. gume zmontirati jer već... Jer ne vjerujem više čekati. Tako. Evo, ekipa gume su zmontirane, to što smo k našem Kristijanu, ovom prilikom ga hoću i predstaviti, to je naš prvi sponzor, Gumi Centar. Ako vam bilo kaj treba kad se tiče gumi, felgi, čak i popravka felgi, ne bu se iznenadili dok dođete s debelom felgom i da hoćete gore tenku gumicu navleći, to mu je već poznato jer smo ga mi naučili na svakakve gluposti. A isto tak i dele vam reparaciju turba, balansiranje i sve živo kaj je vezano uz to. Nije da mi treba, ali dobro je imati nekoga takvoga. U biti ostavili bomo njihovu stranicu dole u opisu i kad god treba javite se. Evo ga, Kika je zmontirao kotače, gume su gore. Niš, sad bomo stare skinuli, idemo ga staviti na dizalicu i da vidimo kako to stoji, ne? To je to. Treba ga vinde isto spustiti. Najveće pravilo je u biti najjednostavnije pravilo kako znati visinu, kako dobiti visinu auta. Znači spustiš koliko god ide, onda ako imaš srca digneš još malo, ne? Tako to ide. Daj dizalicu. Idealni recept. I blaze on London, you know my dick
A, stari moj, kaj biš rekao? Ne znam, evo, ja sam oduševljen, nadam se da ste i vi oduševljeni svi. Felga je 50% auta i evo me pas. Ne znam, evo, nadam se da vam se sviđa i fitment i kako to sve sad zgleda. Ovo još nije final fitment, zato jer kaj, vrijeme je tako kako je, ne moramo se ići vozit, ne moramo isprobati da li di struži zapinje. Ali mislim da bude naprijed definitivno trebalo potokariti srce. Malo ćemo srce potokariti, toliko da Felga sam 5 mm dublje unutra sjedne, da baš ne bi blatebrano Za svaki slučaj, za svaki slučaj ali baš promjena je ogromna. Definitivno mislim da je bilo vrijedno truda I vremena čekati toliko i raditi na tome i stvarno daje autu jedan novi nivo i ja sam oduševljen, nadam se da i vama se svima sviđa ovaj fitment i to je sad ono kako mora biti. to je to za sad. Mi ga tako stavili i mislimo da je to sasvim u redu. Da, to je to za ovu epizodu i do sljedeće epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Stay tuned. Bok!